जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी पाकिस्तान टू बांग्लादेश फर्स्ट ट्रिप एन इमोशनल जर्नी। अच्छा, जब विमान की पहली फ्लाइट पाकिस्तान कराची आई ना, तो जो लम्हात थे ना इमोशनल हम लोगों ने देखे, सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और वो चीज़ हम लोगों ने बहुत पसंद की, आप लोगों ने बहुत पसंद की। लेकिन अभी पाकिस्तान से जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं वो क्या जज्बात हैं, किस तरह के सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। और ये एक सजेस्टेड वीडियो भी है, तो चलते हैं वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलने से पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम हैं आपके रिएक्ट नेबर्स। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जोड़ी का सफ़र कैसा होता है? लेकिन ये सफ़र आम नहीं, क्योंकि मैं हूँ बांग्लादेश का जमाई। लाहौर की गलियों से ढाका की हरियाली तक हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफ़र पर जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि ससुराल जाने की खुशी और एक इंटरनेशनल दामाद की इज्जत क्या होती है। सफ़र का आगाज हुआ लाहौर रेलवे स्टेशन से। ट्रेन की खिड़की से बदलते नज़ारे और कराची तक का वो यादगार सफ़र। मैं और मेरी बेगम जो बांग्लादेश से हैं, इस सफर के एक एक पल को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमारी मंजिल बहुत खास थी। फिर बारी आई कराची से ढाका की फ्लाइट की, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो रश और फिर जहाज का वो लजीज खाना। एक पाकिस्तानी दामाद जब पहली बार अपनी बेगम के साथ उसके वतन उड़ान भरता है तो फीलिंग लफ्जों में बयान करना मुश्किल होती है। और जैसे ही ढाका की जमीन पर कदम रखा, वहाँ मेरा इस्तकबाल किसी बादशाह की तरह हुआ। ससुराल वालों ने फूलों के गुलदस्ते और ढेरों प्यार के साथ हमारा इस्तकबाल किया। सच कहूँ तो बांग्लादेश में जमाई को जो इज्जत दी जाती है, इसने मेरा दिल जीत लिया। घर से निकलने से लेकर फूलों से इस्तकबाल तक, ये है एक पाकिस्तानी जमाई की मुकम्मल कहानी। तो चले मेरे साथ इस खूबसूरत सफर का आगाज करें। सफ़र का आगाज़ हो रहा है। मैंने और मेरी बेगम ने घर वालों से ढेर सारी दुआएं ली और सबसे मिलकर अलविदा कहा। हमने इन ड्राइव बुक करवाई, सारा सामान गाड़ी में रखा और एक नई खुशी के साथ लाहौर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। लाहौर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट ट्रेन का इंतजार किया, जहां मुसाफिरों की गहमा गहमी और गलियों का शोर एक अलग ही समा बांध रहा था। आखिरकार हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। हमने अपना सामान सेट किया और जैसे ही ट्रेन ने सीटी बजाई, हमारा लाहौर से कराची का ये यादगार सफर बाकायदा शुरू हो गया। ट्रेन के चलते ही खिड़की से बदलते हुए खूबसूरत नज़ारे शुरू हो गए, कभी हरे भरे खेत तो कभी छोटे छोटे गाँव। सफर का असल मजा तब आया जब हमने अपना देसी खाना निकाला, गर्मा गर्म पराठा और मजेदार गोश्त। ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर सफर के इन नज़ारों के साथ खाना खाने का अपना एक अलग ही सुकून है। लाहौर से कराची तक का ये तवील सफर पूरे 24 घंटों पर मोहित था। रास्ते में तकरीबन 20 बड़े स्टेशन आए, जहां हर स्टॉप पर एक नई रौनक और मुसाफिरों का शोर मिलता। दिन से रात और रात से फिर एक नई सुबह तक हम ट्रेन के इन थकन और मंजिल की खुशी को समेटते हुए कराची की तरफ बढ़ते रहे। आखिरकार 24 घंटों के सफर के बाद हम कराची स्टेशन पहुंच गए। हमारे ढाका की फ्लाइट में अभी 6 घंटे बाकी थे, इसीलिए हमने आराम करने के लिए फौरन होटल का रुख किया। कराची में जिस होटल में हमने क्याम किया वो वाकई बहुत शानदार और खूबसूरत था। कमरा बहुत पुरसकून था, जिसमें ठंडा एसी, बड़ी LCD टीवी और तमाम जदीद सहूलियात मौजूद थी। 24 घंटों के तवील सफ़र के बाद ऐसे लग्जरी माहौल में थोड़ी देर आराम करके हम बिल्कुल ताज़ा दम हो गए। होटल में आराम करने के बाद हमने दोबारा इन ड्राइव करवाई और जीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। कराची एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वहां की चहल पहल और बैनुल मुकामी परवाज़ों का एक ख़ास माहौल नज़र आया। हर तरफ मुसाफिरों का रश और अपनों से मिलने या दूर जाने वाले जज्बात का एक अनोखा मंजर था। फिर बारी आई सामान की सिक्योरिटी चेकिंग की। एक एक करके हमारे बैग स्कैनिंग मशीन से गुजर रहे थे और हम थोड़ा अलर्ट थे कि कहीं कोई वजन का मसला या कोई और रुकावट ना आ जाए। एयरपोर्ट पर सामान की ये चेकिंग काफ़ी सख्त हुई थी, लेकिन शुक्र है कि हमारा सारा सामान क्लियर हो गया और हम एक कदम
اور اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے۔ پھر ہماری باری آئی بورڈنگ پاس کی۔ بورڈنگ پاس کے مرحلے پر ہم تھوڑا سا پریشان ہوئے کیونکہ میرے پاس صرف جانے کی ٹکٹ تھی، واپسی ریٹرن کی ٹکٹ موجود نہیں تھی۔ ایئرپورٹ پر عموماً واپسی کی ٹکٹ مانگی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی بحث اور ٹینشن تو ہوئی، لیکن آخر کار تمام کاغذات کی تسلی کے بعد ہمارا بورڈنگ پاس کلیئر ہو گیا۔ جیسے ہی بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں آیا، ہم نے سکھ کا سانس لیا کہ اب ایک بڑی رکاوٹ دور ہوگی۔ اب باری تھی سب سے مشکل سٹیج یعنی امیگریشن کی، جس کا ہمیں سب سے زیادہ ڈر تھا، لیکن وہاں موجود آفیسر بہت ہی خوش اخلاق نکلے جب انہیں پتا چلا کہ ہم ایک انٹرنیشنل کپل ہے، پاکستانی شوہر اور بنگلہ دیشی بیگم، تو انہوں نے ہم سے بہت اچھے طریقے سے باتیں کی اور مذاق کیا۔ ان کے اچھے رویے نے ہماری ساری ٹینشن ختم کر دی اور بہت آسانی سے ہمیں کلیئرنس مل گئی۔ امیگریشن اور بورڈنگ کے تمام مراحل سے فارغ ہو کر جب ہم ایئرپورٹ کے مین ہال میں داخل ہوئے تو وہاں کا نظارہ ہی الگ تھا۔ ہماری چاروں طرف پاکستانی ثقافت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، کہیں خوبصورت روایتی لباس، کہیں پاکستان کی پہچان رکھنے والی دستکاریاں، لیکن سب سے دلچسپ چیز وہاں موجود مختلف ایئر لائنز کے جہازوں کی خوبصورت ڈمیز ماڈل تھے جو دیکھنے میں بہت ہی دلکش لگ رہے تھے۔ مین ہال میں جہاز کا انتظار کرتے ہوئے ہمیں 30 منٹ گزر گئے۔ وہاں ہمارے ساتھ بہت سے بنگلہ دیشی مسافر بھائی بھی موجود تھے، جنہیں دیکھ کر میری مسز کے چہرے پر ایک دم سے خوشی آ گئی۔ اپنے وطن کے لوگوں کو دیکھ کر، ان کی زبان سن کر انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم آدھے بنگلہ دیش پہنچ گئے ہیں۔ اپنوں سے دور رہ کر اپنوں جیسی شکلیں دیکھنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور لانچ میں اعلان گونجا کہ بیمان بنگلہ دیش ایئر لائنز کی فلائٹ کراچی سے ڈھاکہ کے لیے تیار ہے۔ یہ سنتے ہی مسافروں میں ایک لہر دوڑ گئی اور ہم بھی اپنے ہم وطن بھائیوں کے ساتھ جوش و خروش سے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ اب بس کچھ ہی دیر میں ہم بادلوں کے پار اپنی منزل یعنی ڈھاکہ کی طرف اڑان بھرنے والے تھے۔ مین ہال سے نکل کر ہم جیسے ہی ایئر برج کی طرف بڑھے تو وہاں کی پیاری لائٹنگ اور پرسکون ماحول نے دل جیت لیا، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب ہم بیمان بنگلہ دیش کے جہاز کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں بنگلہ دیش کا پرچم دیکھ کر ایک الگ ہی خوشی ہوئی، اور اندر داخل ہوتے ہوئے ایئر ہوسٹس نے مسکراتے ہوئے السلام علیکم کہہ کر ہمارا شاندار استقبال کیا۔ ایسا لگا جیسے ہم جہاز میں نہیں بلکہ بنگلہ دیش کی محبت میں قدم رکھ چکے ہیں۔ سچ کہوں تو میرا جہاز کے اندر کا یہ پہلا تجربہ تھا، اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا وہاں کا ماحول دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ جہاز کی وہ چمکتی ہوئی لائٹس، آرام دہ نشستیں اور بین الاقوامی معیار کی سہولیات دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ ایک عجیب سا سکون اور جوش تھا کہ آج ہم پہلی بار بادلوں کے اوپر کا سفر کرنے والا ہوں، اور وہ بھی اپنی بیگم کے ساتھ ان کے وطن کی ایئر لائن میں۔ جہاز میں بیٹھتے ہی سب سے پہلے ہمیں گرما گرم چائے پیش کی گئی۔ بادلوں کے اوپر سفر کرتے ہوئے چائے کا اپنا ہی مزہ ہے، لیکن اس لمحے کو خاص بنایا میری مسز نے۔ ہم نے وہ چائے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے پی، اور اس چھوٹی سی خوشی نے ہماری طویل سفر کی ساری تھکن مٹا دی۔ محبت بھرے سفر میں ایسی چھوٹی چھوٹی یادیں ہی زندگی بھر کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہمارے سامنے لذیذ بنگالی کھانا آ گیا۔ مینیو میں خوشبودار پلاؤ، مزیدار سبزی اور ساتھ میں پانی موجود تھا، لیکن کھانے میں کچھ ایسی منفرد چیزیں بھی تھیں جن کے ذائقے اور نام میرے لیے بالکل نئے تھے، اور سچ کہوں تو مجھے ان کی ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک بنگلہ دیشی جمائی ہونے کے ناطے میں ہر ذائقے کو بھرپور انجوائے کر رہا تھا۔ کھانا پینا تو ہو گیا، لیکن پھر مجھے تجسس ہوا کہ آخر جہاز کا واش روم کیسا ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار جہاز کا واش روم دیکھا، اور سچ کہوں تو وہاں کی ہر چیز اتنی فٹ تھی کہ میں نے سوچا اس کی ویڈیو تو بنتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی جگہ میں سب کچھ اس طرح سے سیٹ تھا کہ دیکھ کر میں حیران بھی ہوا اور مجھے ہنسی بھی آئی۔ آخر کار وہ گھڑی آ گئی۔ ہماری فلائٹ نے جب ڈھاکہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو وہاں تیز بارش ہمارا استقبال کر رہی تھی۔ جہاز سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں اور بارش کی بوندوں نے سفر کا سارا جوش دبلا کر دیا۔ پھر ہم جہاز سے ایئرپورٹ بلیڈنگ تک جانے والی بس میں سوار ہوئے، اور کھڑکی سے ڈھاکہ کی اس پہلی بارش کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ جب ہم بس میں بیٹھ کر ٹرمینل کی طرف جا رہے تھے تو رن وے پر قطار میں کھڑے ڈیروں جہاز نظر آئے۔ لائن سے لگے ہوئے ان بڑے بڑے طیاروں کو اتنے قریب سے دیکھنا ایک الگ ہی تجربہ تھا۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ کی یہ چہل پہل دیکھ کر احساس ہوا کہ ہم واقعی بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں۔
बांग्लादेश इमिग्रेशन और तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जब हम एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहे थे तो दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं और मेरी बेगम बस यही सोच रहे थे कि बाइल फैमिली आई होगी या नहीं और हमारा इस्तकबाल कैसा होगा। एक अजीब सी बेचैनी और खुशी का मिला जुला एहसास था। जैसे ही हम एग्जिट गेट से बाहर निकले, सामने ही फैमिली खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। हमें देखते ही इनके चेहरों पर खुशी आई और वो बेमिसाल थी। इन्होंने हमारा शानदार इस्तकबाल फूलों के गुलदस्तों और हारों से किया। इतनी दूर से आने के बाद अपनों की ये मोहब्बत देखकर मेरी सारी थकन मिट गई। लाहौर से ढाका तक का ये सफर मोहब्बत और खूबसूरत यादों से भरा रहा। यार जबरदस्त, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई थी और कंप्लीट जर्नी यहाँ पे हमने उनकी देखी कि कैसे लाहौर से वो बाय ट्रेन पहुंचे कराची और कराची से बाय एयर पहुंचे हैं ढाका और बांग्लादेश की सरजमीन पे पहुंच के जो पहली चीज उनको मिली एग्जैक्टली वो ही खूबसूरती है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि आपको कुछ मिले ना मिले, आपको बारिश जरूर मिलेगी। आप देखिए एक तरह से अल्लाह ताला की रहमत ने उनका वेलकम किया है वहाँ। बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त था। अच्छा, पूरी जर्नी बहुत अच्छी थी और हमें बहुत मजा आता है कि जब हम किसी दूसरे के लेंस से अपने शहर को, अपने मुल्क को देख रहे होते हैं ना, तो हम उस फीलिंग को समझते हैं कि प्राउड मोमेंट होता है काफी। हाँ, मतलब अच्छा लग रहा होता है ना आपको, डिफरेंट एक जाविये से, एक नजरिए से चीज नजर मल्टीपल लैंडस्केप्स नजर आते हैं रास्ते के अंदर गुजरते हुए, आपको आपके ट्रेन स्टेशंस नजर आते हैं और सबसे बढ़ के आपको कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट नजर आता है। और जैसे फिर आप ये देखो ना कि हम उस फीलिंग को समझ पाते हैं कि जब हम बांग्लादेश को देख रहे हैं और वहाँ से लोगों के मैसेजेस आते हैं, कोई बताते हैं कि भाई ये जहाँ खड़े थे इसके बिल्कुल पास मेरा घर है, कोई कहते हैं ये मेरा होम टाउन है, कोई कह रहे हैं ये मेरी सिटी है। तो जिस तरह से वो खुशी का इजहार करते हैं ना, हम वो वाली फीलिंग एग्जैक्टली समझ पाते हैं क्योंकि जब हम देखते हैं ना तो हमें भी वही वाला। तो बहरहाल जी उनकी जर्नी बहुत अच्छी रही और बहुत जबरदस्त उनका वेलकम भी हुआ है वहाँ पे। जो तो उनके इमोशंस थे ना जब वो ढाका एयरपोर्ट से निकल रहे थे बाहर की, जी मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो रही है। अच्छा, मुझे बिल्कुल पता था इनका वेलकम कैसा होगा क्योंकि बांग्लादेशी लोग सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं भाई। वो जमाई बन के गए हैं तो इनको तो अभी पता चलेगा कि वहाँ कितना प्रोटोकॉल्स मिलते हैं। बहरहाल जी ये तो उनकी थी ट्रैवल जर्नी जो हमने आज यहाँ पे देखी। आगे और भी कोई अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी तो हम जरूर देखेंगे, जरा इनका एक्सपीरियंस देखेंगे कि बांग्लादेश जाके कैसा लगता है। बाकी आप कुछ बताना चाहते हैं, वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, तो आपने जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब बहुत ख्याल रखिए।